हेलो एवरीवन हाय समस्त को वेलकम करुच्ची आम क्लास डियर स्टूडेंट को आशा करी आपण मैंने समस्त बहुत भलरे अच्छा आपण मानकर प्रिपेरेसन अपकमिंग सबू एग्जाम पे बहुत बड़ा से चली सो चलतु स्टार्ट करिए आमर क्लास दैट इज इंडियन जुडिशियरी। तो ये इंडियन जुडिशियरी आम पढ़ा ये आपणकर ओपीएससी सिविल सर्विस यूपीएससी सिविल सर्विस एवं आरआई एसआई एवं जेकोसी एग्जाम आपण दौरान पुलिस एग्जाम ये सबूप आपणकर हेल्पफुल हम सीजीएल आपणकर हम ओएसएससी कौन एग्जाम ओ ट्रिपल एससी कौन एग्जाम किंबा ओपीआरबी जो अच्छे ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड सबू एग्जाम पे ये आपणकर हेल्पफुल हम राइट। तो चलते स्टार्ट करें आमर क्लास दैट इज इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन पॉलिटी आमे पढ़ा इंडियन जुडिशियरी राइट। तो पिला माने मु इंडियन जुडिशियरी पढ़ा पूर्व तो मुझे आपको गोटे नॉलेज देवाक चाहिए। साधारण भाव में गवर्नमेंट कहले कौन आप बुझे सर गवर्नमेंट इज ए बॉडी जी कि गवर्न करती आमको रूल करती लॉ रूल रेगुलेशन आदि इम्प्लीमेंट करती ए तो बेसिकली आम जब गवर्नमेंट को देखा तार तीन टा बॉडी थाए गवर्नमेंट है ना गोटे आपणकर एग्जीक्यूटिव सॉरी आगे आम पढ़ा लेजिस्लेटिव गोटे एग्जीक्यूटिव गोटे जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव कौन करती व्यवस्थापिका व्यवस्था को जी स्थापन करती व्यवस्था को जी स्थापन करती व्यवस्था जी करती सिंपल आईन कानून बनैवा लोक जो मान था। एग्जीक्यूटिव कौन ना जी आईन कानून बना हैला परे ताको एग्जीक्यूट करती अर्थात ताको कार्यकारी करती। एवं जुडिशियरी कौन जे आईन कानून को इंटरप्रिट करती तदारक करती भूल हेले आईन कानून दंड दियंती सिंपल आप बुझे मु गोटे लेमैन वार्ड रे कहबी आईन कानून किसी रिलेटेड भूल हेले जो मैंने दंड देवार कार्य करती जुडिशियरी तक कहवा। ताले यही जुडिशियरी विषय में आज पढ़ा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव विषय बहुत थर कही। ताले जुडिशियरी माने हूँ कौन सिंपल आप बुझे जे आईन को इंटरप्रिट करती एवं दंड दियंती मु पूरा ओडिया पढ़ाऊँ पिला माने आपण माने बुझे जो माने भी मोर पीडीएफ भी पाइबे पाँच प्लस पिला पीडीएफ रहीगला बोली भावतुनि आपण होगला क्लास को पढ़ंतु बुझंतु एवं निज भाषा ओडिया हो कि इंग्लिश हो नोट बनातु कहीं लेखिला बेले अधा पाठ मन रहे मु पीडीएफ केबे भी दिएनी जेहेतु आजिकल सब पीडीएफ करुँच आपण मान मन बुझे मु पीडीएफ दूसरी बट मु केबे भी पीडीएफ उपर भरोसा करें पीडीएफ गोटे पाठ सेटा पाठ नुह सब निजे लेखिबे जो पाठ सेटा बेसी इफेक्टिव। चलो जहाँ भी हो सो फाइनाली आम कौन करवा आज जुडिशियरी उपर पढ़ा। ताले जुडिशियरी कौन सिंपल को माने आईन को इंटरप्रिट करती लॉ को इंटरप्रिटेशन करती दंड दियंती सिंपल कोर्ट कचेरी आम जब शुद्ध ओडिया बुझा बाबूरे कोर्ट कचेरी। कोर्ट कचेरी कहले पुणी कौन आपन के सर विभिन्न प्रकार कोर्ट अच्छी सुप्रीम कोर्ट अच्छी हाईकोर्ट अच्छी सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अच्छी फास्ट ट्रैक कोर्ट अच्छी नालसा अच्छी सालसा अच्छी बहुत कथा अच्छी आमर ताले कौ कोर्ट कथा मुझे कौच ये आम ये सबू विषय पढ़े ये सबू गुड़ा जुडिशियरी काम करती आ जुडिशियरी अर्थ जी आमको जुडिस दियंती न्याय दियंती जी आईन को इंटरप्रिट करती भूल होते दंड दियंती। तेणुक से मर्म आम आज प्रथमे पढ़ा कौन प्रथमे पढ़ा आमर हूँ सुप्रीम कोर्ट ये आप देखिपे प्रथमे पढ़ा आम सुप्रीम कोर्ट। देखो पिला सुप्रीम कोर्ट विषय मुझे आपको पढ़ेबी ताले कौटना कौटी पिला माने आपण जानिथिबे आम देश गोटे सुप्रीम कोर्ट अच्छी एवं सुप्रीम कोर्ट विषय जानिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आमर अच्छी भारतर संविधान ये
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ମୋ କଥା ବୁଝୁଥିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ମାର୍କ କରିବେ। ଆମର ଭାରତରେ କ'ଣ ଅଛି ବା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍। ମୁଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ସାର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ସବୁଠି ସମାନ। ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯାହା ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ସେୟା ଦେଖିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ବି ସେୟା, ସମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆମର ୱିଥ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମର ଥାଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମର ଆମେରିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଥିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ 50ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଥିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅଲଗା, ଆଙ୍କ ନିୟମ ଅଲଗା। ଏମିତି ଆମର ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଟପ୍ କୋର୍ଟ ରହୁଛି କେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରହୁଛି ଆଟ୍ ଦ ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ହାଇକୋର୍ଟ ତା ତଳକୁ ରହୁଛି ବିଲୋ ଇଟ୍। ଅଣ୍ଡର ଏ ହାଇକୋର୍ଟ ତାର କ'ଣ ରହୁଛି, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ହାୟରାର୍କି ଅଫ୍ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ଫିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଉପରେ ରହିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଇଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ରହିଲା, ତା ତଳକୁ ରହିଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ, ତାପରେ ରହିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍, ଟପ୍ ରୁ ବଟମ୍ ଆଉ ବଟମ୍ରୁ ଟପ୍ ଲେଭେଲ, ଯୁଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଯିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ଅଦର ବି ଲୋୟର କୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ତଳକୁ ବି, ଯେମିତି ସିଙ୍ଗଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ, ଯେମିତି ଆଡପ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ କ'ଣ, ନାଲସା କ'ଣ, ସାଲସା କ'ଣ, ଏସବୁ କଥା ପଢ଼ିବା। ହଁ, ସେସବୁ କୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଲୋୟର କୋର୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ଟସ୍ ଆମର ଅଛି, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ସିଷ୍ଟମ୍ କୋର୍ଟ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା କେବେ? ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର କୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଯିବା ଆମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଥା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ 28 ଜାନୁଆରୀ 1950। ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଏବେ ଚାଲିଛି, ତ 28 ଜାନୁଆରୀ ଆସୁଛି, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଜାନୁଆରୀ 28, 1950 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଟ୍ ସକ୍ସିଡେଡ୍ ଦ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1935। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ କହୁଛି 1935 ମସିହା ଯେଉଁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଥିଲା, 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ବେଳେ ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇ ତା ବଦଳରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 28 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟକୁ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲା, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆସିଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟଟା କେବେ ଆସିଥିଲା? 1935 ମସିହା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟରେ। ହାଉଏଭର ଦ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ରିସିଡେଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ସିମ୍ପଲ କହୁଛି, ପ୍ରିଡିସେସର ମାନେ ହେଉଛି ତଳସ୍ତର କୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପରିସର ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ବା ପାୱାର ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ମତଲବ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜିଂ ପାୱାର, ଯେଉଁ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାର ପାୱାରକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବ, ତାର ଲକୁ ନଲିଫାଏ କରିପାରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଏଇ ୱାଇଡର ବହୁତ ବଡ଼। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାୱାର ବହୁତ ଅଧିକା, ତାର ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାର ଇଏ କରିବ, ତାର ମାନେ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆସିବ, ଏଇ କଥା କହୁଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ପଢ଼ଉଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କାରଣ ବାହାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଭଳିଆ ଫ୍ଲୋ ଦେଇପାରୁନି ଯେତିକି ଫ୍ଲୋ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଦିଏ। ଆର୍ଟିକଲ 124ରୁ 148 ଆମ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ପାର୍ଟ ଭି ଅଛି, ଇଏ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍, ପାୱାର, ପ୍ରୋସିଜର ଆଣ୍ଡ ସୋ ଅନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସିମ୍ପଲ।
ताले सुप्रीमकोर्टर सिंपल आप बुझे 124 आर्टिकल 147 आर्टिकल भितर आमर अच्छी सुप्रीमकोर्ट विषय आ सुप्रीमकोर्टर कौन कौन पुणी सुप्रीमकोर्ट केमी ऑर्गेनाइजेशन हुए तार इंडिपेंडेंट स्वाधीनता केमी थाए तार जुरिस्डिक्शन बा तार एरिया पावर को पावर एरिया से पावर को एक्सरसाइज कर तार पावर कौन प्रोसीजर कौन ये सब सुप्रीमकोर्टर यही आर्टिकल भितर आर्टिकल 124 रु 147 ये भितर आपनकर सब डिस्कशन करा जायछि। द पार्लियामेंट इज ऑल्सो ऑथराइज टू रेगुलेट देम शुणु पार्लियामेंट ऑथराइज कर सुप्रीम कोर्ट को मो कथा भलसे बुझुवे एठी कहला पार्लियामेंट को अथॉरिटी दिया जायछि जे रेगुलेट करिवो सुप्रीम कोर्ट को ताले सुप्रीम कोर्ट रो कोथरे करिवो आपन सर पार्लियामेंट जदि करिवो ताले पार्लियामेंट कला माने तो आर अर्थ आमर जो न्यायिक प्रक्रिया अच्छी जुडिशियल सिस्टम तादे एक्जिक्यूटिव हस्तक्षेप कि लेजिस्लेटिव हस्तक्षेप ना सिंपल कह पार्लियामेंट को अथराइज कर पार्लियामेंट अथराइज कर सालारी बढ़े पार भलटा कर सिंपल आम कहीपर सुप्रीम कोर्टर जोटा भल से कम अथराइज देखिपार एमती नुह कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट अथराइज कर मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी राय दूसरे पार्लियामेंट मना करदेव यहाँ भूल जिन सेमती कर ना यहाँ मन रखिए ताले आम चलन देखा बर्तमान कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट केमी होती यहाँ बहुत एवं न्यूज अच्छी पे कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्टर कहीं सुप्रीम कोर्ट कंपोजिशन आपणकर अपॉइंटमेंट उपर न्यूज रे बहुत थर आसे आपण मानकर NJAC ए विषय आप जानी आम आगू पढ़ा NJAC विषय जहाँ भी हो तो ये न्यूज अच्छी आम चलन देखिए बर्तमान कि ये जो सुप्रीम कोर्ट अच्छी ये सुप्रीम कोर्टर कंपोजिशन क्या क्या नहीं गठित एवं ये जो जज मान अच्छा अपॉइंटमेंट केमी हुए कौन एमाने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती कौन एमाने आमे जमी पाठ पढ़ी चाकरी करुचे सेमिति चाकरी करती कौन एमान क्राइटेरिया अच्छी कौन एमाने केमिति हुए किए अपॉइंटमेंट कराए ये कौट सालारी पाती आखर काम कौन आपको बाहर करी हबो ना नहीं जदि बाहर करी हबो केमिति बाहर करी हबो बहुत कथा आपन मन में उठुथिबो सब गुड़ाक गोटे गोटे मुझे डाउट क्लीयर करी वीडियो 2टा हो 3टा हो 5टा हो किसी भी मैटर नुह बट आमको पाठ भलसे बुझार अच्छे मु इंग्लिश रे एथि पढ़ुनी पिला माने आमर अल्टीमेटली गोल होची पाठ पढ़िबा बुझिबा एठी इंग्लिश नॉलेज देखे कि पाठ पढ़ी इंग्लिश रे बहे चोबेकी इंग्लिश बहे चोबेकी निजर ज्ञानर परिपक्वता को देखैबाटा मोर कौन भी इंटेंशन नुह मोर गोटी इंटेंशन दैट इज आपण मैंने केते बेटर अंडरस्टैंडिंग आसो मु स्लो पढ़ाऊँगी धीरे धीरे पढ़ाऊँगी एवं आपण को बुझेला बेले पढ़ाऊँगी तो चलो देखिए कंपोजिशन आम देखीदा बर्तमान देख पिला मु गोटे गोटे लाइन बुझाऊँ पिला माने एट प्रेजेंट वर्तमान सुप्रीम कोर्ट कनसिस्ट ऑफ 34 जज सिंपल सुप्रीम कोर्ट रे वर्तमान आपणकर 34 जन जज रोच इम्पोर्टाट परीक्षा पड़ो सर कौन ये 34 जन माने सुप्रीम कोर्टर मुख्य विचारपति को मिसेकी ना छाड़ी पिला माने मिसेकी देखो 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जज अर्थात मन रखिए सुप्रीम कोर्टर जज कथा माने 33 + 1 = 34 33 + 1 सब मन रखिए 33 हूँ जजेस गोटे हूँ चीफ जस्टिस है आ चीफ जस्टिस एवं किए अच्छा इंडिया आपण मैंने मत कमेंट सेक्शन में जनइबे जानी ताहले आपण मैंने ठीक से वीडियो देखुं जो मैंने कमेंट सेक्शन में ना देवे चीफ जस्टिस किए अच्छा मुझे जानीजी सी वीडियो देखुं पक्का पक्का तो मत कमेंट सेक्शन में ना दरकार जो मैंने भी वीडियो देखुं ओके तो टोटाल 34 जजेस आसीगले इन 2019 the center notified an increase in the number of Supreme Court judges from 31 to 34 तामें 2019 मसीहा पर्यंत 31 जज थिला टोटाल माने चीफ जस्टिस को मिसेकिनी कि 2019 मसीहा पर बढ़े के कौन कर दिया जाइए 34 कर दिया जाइए
ताले सिंपल आपन जो पचार क्वेश्चन कि वर्तमान आपन सुप्रीम कोर्ट रे जो जज अच्छा 34 अच्छा ये केते मसीह इनक्रीज होता आपन कहे 2019 मसीह आपणकर है केते 34 जज ता पूर्वर आप कहींपर 31 थिला 2019 बढ़ाई दिगला है। बर्तमान कौट पहुँचीगले दिस फॉलोड द एनाक्टमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 है। ताले एठी आपनकर गोटे पॉइंट मिलला ताले सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 अंडर रे जज संख्या 34 को बढ़ा जाइतिला मन रखिथिबे 34 को ताले सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि आसीथिला 2019 मसीह से अंडर रे आपनकर चीफ जस्टिस बा सॉरी जजेस संख्या बढ़ाई दिया जाइतिला किंतु एठी देछि कोन ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स्ड एट 8 अर्थात ओरिजिनली माने जेते सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हैला 28 जनवरी रे 28 जनवरी रे हमर जो स्टार्ट हैला 1950 मसीह रे सेते बेले कोन हैला ओरिजिनली 8टा आपण मानकर जज थिले एंड 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस से कौन थिले जड़े मुख्य विचारपति आउ 7 जन जज थिले प्रथमे किंतु एबे देखंतु बढ़ी बढ़ी आसी 34 होलाई एइटा भी आपण माने कमेंट करिवे कि भारतर प्रथम मुख्य विचारपति सुप्रीम कोर्ट रो किए थिले हैला स्टैटिक पार्ट भी हमर हे जीवो ना सेटा जिते आप कमेंट सेक्शन कमेंट देवे सेटा आप मन रही सबुदिन कि यार मुझे कमेंट देती सार भिडियो तो बर्तमान कि कौन बट द पार्लियामेंट हाज इनक्रीज द नंबर ऑफ अदर जजेस प्रोग्रेसिवली टू 10 1956 मसीहा बेलू 10 कर दिगला 13 1960 मसीहा बेलू 13 कर दिगला 17 1977 मसीहा बेलू 17 जन कर दिगला 25 1986 बेलू 25 जन कर दिगला 30 इन 2008 मसीहा बेलू 30 कर दिगला एंड 33 2019 मसीह थिला आपन करगला एवं सिंपल एबे आपनकर 34 राशि पहुँचला जजेस संख्या तो ये तो गला आपनकर जजेस मानकर कथा स्टेटस स्ट्रेंथ बर्तमान अपॉइंटमेंट केमती से विषय बर्तमान देखिए अपॉइंटमेंट जज मानकर बहुत इंटरेस्टिंग पिला माने एटा जज मानकर अपॉइंटमेंट आउ तांकर रिमूवालटा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बर्तमान आम जज मानकर अपॉइंटमेंट विषय टिके डिस्कसन करवा है। हो सो चलतु अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस मानकर देखा कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ये कौन देखते पिला माने द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बास एति कथा सुप्रीम कोर्ट रो जज मान को प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करते सर कौन एति कथा एति इजी कथा सरला नाई आ भितर बहुत कथा अच्छे पिला माने जोड़ा आमको बुझे पड़ो टे भीतर कथा मु पूरा ओडिया पढ़ाऊँगी कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ठीक अच्छे बट कौन प्रेसिडेंट मन को करदे जहाँ को नहीं ताकू ना ता फिर किसी कंट्रोवर्सी अच्छी देखो द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आज ही डीम्ड नेसेसरी प्रथम आम देखा कि सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति केमिति अपॉइंटमेंट होती सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति सेमिति अपॉइंटमेंट होती सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति को अपॉइंटमेंट करिवार तरीका है राष्ट्रपति कंसल्टेशन करेंगे कंसल्टेशन माने कौन माने सिंपल कंसल्टेशन रो ओडिया कौन कहि परिबा कंसल्टेशन कंसल्टेट करिया माने जोगाजोग करिबा बा सिंपल विचार करिबा सही सेंस से जाउची एग्जैक्ट ओडियाटा मोर मन पड़नी तो पचारे फास्ट कंसल्टेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट रो कौन कि हाई कोर्ट रो किसी विचारपति को पचारे कि यही अमक लोकटा को कि यही एक्स लोकटी को मुख्य विचारपति करी तुम्हें कौन कौच
କାହାକୁ ବି ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଠିକ୍ ଭାବିବେ, ନେସେସିଟି ଭାବିବେ, ଏଠି ଦେଇଛି ତାକୁ ପଚାରିବେ କି ଆକୁ କରିବି କି, କଲେ ଭଲ ହେବ କି, ଏମିତି କନସଲ୍ଟ କରିକି କରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିକୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଦର ଜଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଦ ଅଦର ଜଜେସ୍ ଆର୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆଫ୍ଟର କନସଲ୍ଟେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସଚ୍ ଅଦର ଜଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ and the high court as he deemed necessary। ତାହେଲେ ଅଦର ଜଜ୍ କଥା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କେଁ ବାହାରିବ। ଅଦର ଜଜ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯଦି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିକୁ କରିବେ, କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ପଚାରିବେ କି ଏ ଲୋକକୁ ମୁଁ ବିଚାରପତି କରିବି। ସେଭଳି ହାଇକୋର୍ଟର ବି, ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପରେ ଆସିବା, ସେ କନସଲ୍ଟ କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କାହାକୁ ବି। ଲେଟ୍ସ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୋଟେ ଜଜ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କନସଲ୍ଟେଟ୍ କରିବେ କାହା ସହିତ ନା ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଜଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଅଲଗା ଜଜ୍କୁ ବି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଜଜ୍ଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିକି ପଚାରି ପାରନ୍ତି, କି କାହାକୁ ସେ ଯଦି ଭାବିବେ ନେସେସରି ଭାବିବେ କି ଏଇ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ତାକୁ ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। এই ଯେଉଁ ଦି କନସଲ୍ଟେସନ୍ with the chief justice is obligatory in the case of appointment of a judge other than chief justice। କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ସେ କନସଲ୍ଟ କରିବେ, ପଚାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓବ୍ଲିଗେଟୋରୀ, ବାଧ୍ୟ। ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିକୁ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କନସଲ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଓବ୍ଲିଗେଟୋରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପକ୍କା ପକ୍କା ପଚାରିବେ କି ମୁଁ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବି, ତୁମକୁ କନସଲ୍ଟ କରୁଛି, ତୁମର ଗୋଟେ ବିଚାର ନେଉଛି, ତୁମର ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ନେଉଛି, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଦେବେ ସେ ଭ୍ୟୁକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନିବେ। ମନେକର ମୁଁ ହେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋ ନାଁ ଯାଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିକୁ ପଚାରିବେ କି ମୁଁ ସୁରେଶକୁ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ବା ଗୋଟେ ଜଜ୍ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଇଟା ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିକୁ ପଚାରିବେ, କନସଲ୍ଟ କରିବେ, ଏଇଟା 100% ହେବ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓବ୍ଲିଗେଟୋରୀ, ପକ୍କା ପକ୍କା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କ'ଣ କହିବ କି ସୁରେଶକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କର କି ନ କର, ସେଇଟା କ'ଣ ଓବ୍ଲିଗେଟ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନା ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ? ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସୁଥିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ପାଇବା। ପିଲାମାନେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଇ କନସଲ୍ଟେସନ୍ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କନସଲ୍ଟେସନ୍ର ମାନେ କ'ଣ? କନସଲ୍ଟେସନ୍ ଶବ୍ଦ ଇଏ ହିଁ ନାଟ ଲଗାଇଦେଲା, ଇଏ ପୁରା ଅସଲ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଏଇ କନସଲ୍ଟେସନ୍ ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କଲା। କାହିଁକି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କନସଲ୍ଟ କରିବେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାନିବେ, ସେ କନସଲ୍ଟେସନ୍ର ଯାହା ବି ସଜେସନ୍ ଦେବେ ସେଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଣି ମାନିବେ କି ନାହିଁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା। ତ ଏ କନସଲ୍ଟେସନ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। Supreme Court has given different interpretation on the word consultation in the above provision। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା କି କୌଣସି ଜଜ୍ର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ୱାର୍ଡ କନସଲ୍ଟେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଭୋଭ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍। କଥା କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମତଲବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିବେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ପଚାରିବେ କି ୟାର ମୁଁ ଆକୁ କରିବି କି, ଏଇ ଏକ୍ସ ଲୋକକୁ କି ୱାଇ ଲୋକକୁ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି କରିବି କି। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଯେଉଁ କନସଲ୍ଟ କଲେ, ବିଚାରପତି ହଁ କହନ୍ତୁ କି ନାହିଁ କହନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ମତଲବ ଏ କନସଲ୍ଟେସନ୍ର ଅର୍ଥ ହିଁ କିଛି ନଥିଲା। ତ
ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଯଦି ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଦି ଯାହା କହିବେ ହଁ କହିଲେ ବି ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ନାହିଁ କହିଲେ ବି କରିଦେଇପାରନ୍ତି କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏ କନସଲଟେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆର ମିନିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ୟା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା କହିଲେ ୟାର ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମକୁ କନସଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଚାରପତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ ନା। ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କନସଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ କନସଲଟେସନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତେଣୁକରି ଆମର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହେଲା ଇନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଜଜ୍ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର 1982 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଇନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଜଜ୍ କେସ୍ ମନେ ରଖିଥିବେ 1982 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଦ କୋର୍ଟ ହେଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କନସଲଟେସନ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ କନକରେନ୍ସ and it is only implies exchange of views। अर्थात यही उपर जो कंट्रोवर्सी है कि यार राष्ट्रपति कनसल्ट करुँच बट आम कथा शुणुना मन इच्छा कम कर तेणुक 1982 मसीह गोटे फास्ट जज केस आपणकर आसला जो थे सुप्रीमकोर्ट राय आसला कि जो कनसल्टेशन अर्थटा कौन कि कनसल्टेशन अर्थ हूँ फास्ट जज केस कहला कोर्ट कहला कि कनसल्टेशन डज नॉट मीन्स कनकरेन्स एंड इट इज इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यू। कनकरेन्स माने बाइंडिंग माने मानिबा बाध्य नुह। सुप्रीमकोर्ट 1982 मसीह फास्ट जज केस कहले कि नाई नाई से किसी असुविधा नाई ये जो कनसल्टेशन माने हूँ जस्ट खाली राष्ट्रपति पचारे ताले सुप्रीमकोर्ट कह था कि नाई नाई कि एटा राष्ट्रपति मानिया को बाध्य नुह खाली गोटे भ्यू एक्सचेंज कराला कि हाँ मतामत गोटे निगला भ्यू निगला चीफ जस्टिस किंतु एटा राष्ट्रपति नॉट कनकरेन्स नॉट मीन्स नॉट इट इज कनकरेन्स माने एटा मानिया को बाध्य नुह। किंतु जेते बेले बट सेकेंड जजेस केस 1993 मसीहा आसला सेकेंड जजेस केस 1993 मसीह कोर्ट तांको राय को बदल देले रिभर्स कले इयरलियर रूलिंग एंड चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड कंसल्टेशन। अर्थात कौन फास्ट जज केस 1982 कहले कंसल्टेशन अर्थ राष्ट्रपति केवल पचारे एवं जो मतामतटा नेबे चीफ जस्टिस ठारू सेटा मानिया को बाध्य नुहे। किंतु 1993 मसीह सेकेंड जजेस केसेस कौन है से कथाटा को उल्टेले कहले ना एथर कौन हो गला कि कंसल्टेशन अर्थ कौन कि कनकरेन्स अर्थात एथर कनकरेन्स हम कनकरेन्स माने राष्ट्रपति मानिया को बाध्य 1982 कौन होता राष्ट्रपति मानिया बाध्य नुह किंतु ताकू चेंज है 1993 मसीह आप सेकेंड जजेस केस कहींपारती से कहला कौन राष्ट्रपति मानिया को बाध्य बा कनकरेन्स अर्थात जो कंसल्टेशन राष्ट्रपति करेंगे चीफ जस्टिस को जहाँ चीफ जस्टिस कहे हाँ कहले भी राष्ट्रपति से काम करेंगे ना कहले भी से लोक को करेंगे ना हेन्स तेणु इट रूल्ड दैट एडवाइस tendered by the Chief Justice of India is binding on the President on the matter of appointment of judges of the Supreme Court। तार अर्थ होची आर अर्थ इंडिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी रहिबे तांकर जो बाइंडिंग करागला तांकर निष्पत्तिटा बाइंडिंग से जहाँ निष्पत्ति नेबे बाध्य कहाँ पर प्रेसिडेंट ऊपर कौन पाई द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जज को अपॉइंटमेंट करने पे एटा बाध्य करागला। बट किंतु आपण यहीटा भी कहींपारती सर चीफ जस्टिस भी मन इच्छा कले कम मन इच्छा हाँ कहे ना कहे किंतु एथर मध्य कहगला चीफ जस्टिस वुड टेंडर हिज एडवाइस ऑन द मैटर आफ्टर कंसल्टिंग टू सीनियर मोस्ट कॉलेजियस। अर्थात 1993 मसीह कहगला कौन ना राष्ट्रपति चीफ जस्टिस कंसल्टेशन को मानिया को बाध्य किंतु चीफ जस्टिस मध्य कौन करिवो ना तांको जो सुप्रीम कोर्टर सीनियर मोस्ट दी जन जज थिबे तांको कॉलेजियस जी थिबे सहचर जी थिबे जो माने सीनियर मोस्ट होइथिबे तांको पचारिकी तांको
କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଜଣେଇଲେ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କ୍ଲିଅର ସମସ୍ତଙ୍କର? ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ବୁଝେଇଦେଲି। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ରିଭର୍ସ କରିକି ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଜଜ୍ କେସ୍ରେ କନସଲଟେସନ୍ ଯେଉଁଟା 1982ରେ କନସଲଟେସନ୍ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନିବେନି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମାନିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। 1993 ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଜଜେସ୍ କେସ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁ ମତଟା ଦେବେ 2 ଜଣ କଲେଜିୟସ୍କୁ ପଚାରିକି ତାଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି ଦେବେ ତାଙ୍କର ରାୟଟା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ସିମିଲାରଲି ଥାର୍ଡ଼ ଜଜ୍ କେସ୍ ଆସିଗଲା ଆମର 1998 ମସିହାରେ। ଏଇଟା କ'ଣ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୁଲରେ? ହଁ, ଥାର୍ଡ଼ ଜଜ୍ କେସ୍ ଆସିଗଲା 1998 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଥାର୍ଡ଼ ଜଜ୍ କେସ୍ ଆସିଲା 1998 ମସିହାରେ। ଦି କୋର୍ଟ opined that the consultation process be appointed by the Chief Justice of India require consultation of plurality. The consultation plurality judges. ତ ପ୍ଲୁରାଲିଟି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। କନସଲଟେସନଟା ହେବ ପ୍ଲୁରାଲିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଯେଉଁ କନସଲଟେସନ୍ କରିବେ, ଯାହା ବି ବିଚାର ତାଙ୍କର ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ, ସେଇଟା ପ୍ଲୁରାଲିଟି ହେବା ଦରକାର। ପ୍ଲୁରାଲିଟି କ'ଣ କହିଲେ? The sole opinion of the Chief Justice of India does not constitute the consultation case. ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଗଲା 1998 ମସିହାରେ ଥାର୍ଡ଼ ଜଜେସ୍ କେସ୍ରେ କୁହାଗଲା କି ଯେଉଁ ବିଚାରପତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଯେଉଁ କନସଲଟେସନ୍ ଦେବେ ସେଇଟା ପ୍ଲୁରାଲିଟି ହେବା ଦରକାର। ପ୍ଲୁରାଲିଟି ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମତ ନେଇକି ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଚାରପତିଙ୍କର ସିନିୟର ବିଚାରପତିଙ୍କର ମତ ନେବେ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ମତଟାକୁ ନେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଦେବା କଥା। ଏଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କର ବି ମନମାନି ଚାଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ହି ସୁଡ୍ କନସଲ୍ଟ ୱିଥ୍ କଲେଜିୟମ୍ ଅଫ୍ 4 ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ 2 ଜଜେସ୍ ଗିଭେନ୍ ଆନ୍ ଆଡଭର୍ସ ଓପିନିଅନ୍ ହି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ସେଣ୍ଡ ଦ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଗଲା ଯେଉଁ ପ୍ଲୁରାଲିଟି କରାଯିବ, 4 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଚାରିବେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ବିଚାରପତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ 4 ଜଣ ଭିତରୁ ଯଦି 2 ଜଣ ଆଡ଼ଭର୍ସ ଦେଲେ, ଆଡ଼ଭର୍ସ ମାନେ ମନା କରିଦେଲେ କି ଏ ଲୋକକୁ କରନି, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବନି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ କୋର୍ଟ ହେଲ୍ଡ that the recommendation made by the Chief Justice of India without complying with the norms and requirement of the consultation process are not binding on the government. ତ ଏଠି କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା, ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲାଇଂ ଅଛି, ଯାହା ବି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ନର୍ମସ୍ ଅଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କନସଲଟେସନ୍ ନ କରିକି ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରପର ନର୍ମ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, 2014 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ତ 99ତମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2014 ମସିହାରେ ଆସିଲା। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା କି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିକୁ ପଚାରିବେ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କନସଲ୍ଟ କରିବେ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପୁଣି ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ କଲେଜିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ସେମାନେ ହଁ କହିବେ କି ନାହିଁ କହିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। କହିଲେ ଏମିତି ଆଉ ହେବନି। ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ନା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା, ମୋଦି ସରକାର 2014 ଆସୁ ଆସୁ କହିଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ NJAC କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ NJAC କ'ଣ କରିବ, ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ। ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଶନ ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତା'ର ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରେ ପାୱାର ରହିବ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ରହିବ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା, ଆରେ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ, ଏଇଟା ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ନା,
ତ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ଭୁଲ କଲା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଶୁଣେଇବ? ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ତାଙ୍କ କତିରେ ପାୱାର ରହିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କିଏ ଆଉ ଧରିବ? ସମସ୍ତେ ଡରିବେ କି ଇରେ ନାଇଁ ଇଏ ତ ଆମକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିছে, ଆମେ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କ'ଣ ଯିବା? ତେଣୁକରି ଏଠି ଦେଇଛି 99ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2014 ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଶନ ଗଠନ କରାଗଲା 2014 ମସିହାରେ। ଇଏ ରିପ୍ଲେସ୍ କରି ଯେଉଁ କଲେଜିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଜ୍ମାନଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ये जो ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଶନ ଯେଉଁ NJAC ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ହାଉ ଏଭର ଇନ୍ 2015 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ଼ କଲା କି 99ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ বা NJAC ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅନକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଭଏଡ୍। ଅର୍ଥାৎ କହିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଠିକ୍ ତାର ବର୍ଷେ ପରେ 2015ରେ କହିଲା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି বা 99ତମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ପାୱାର ରହିବା କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ମନେକର ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ଭୁଲ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କହିବ? କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବି ସେମାନେ ତ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ଭୁଲକୁ ଧରିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଠିକ୍ ତା ବର୍ଷେ ପରେ 2015 ମସିହାରେ ଏଟାକୁ ଅନକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କହିକି ବା ଭଏଡ୍ ବା ଆଇନ ବିରୋଧ କହିକି ଆକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ନା ଏବେ ସେଇ କନସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସେଇ ଇୟରଲିୟର ବା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କଲେଜିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ପୁଣି ଅପରେଟ୍ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଏଗେନ୍। ଦିସ୍ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଡେଲିଭର୍ଡ ବାଇ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫୋର୍ଥ ଜଜମେଣ୍ଟ କେସ୍ 2015। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କଲା? ଫୋର୍ଥ ଜଜମେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ NJACକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ବା ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲା। ତ କୋର୍ଟ ଓପିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା NJAC would affect the independence of judiciary. Yes, କୋର୍ଟ ବି ସେଇ କଥା କହିଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ନୂଆ କରିଛ ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଶନ, ଇଏ କୋର୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି ତା ଦେହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜଜ୍ କେସ୍ 1982 ମସିହାରେ ଦେଖିଲେ କନକରେନ୍ସ ନଟ୍ କନକରେନ୍ସ କୁହାହେଉଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଜଜେସ୍ କେସ୍ 1993ରେ କନକରେନ୍ସ କୁହାଗଲା। ଥାର୍ଡ଼ ଜଜେସ୍ କେସ୍ 1993ରେ କନକରେନ୍ସ ସହିତ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ୍ କୁହାଗଲା କି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ଲୁରାଲିଟିକୁ ଫଲୋ କରିବେ, 4 ଜଣିଆ ଗୋଟେ କଲେଜିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଗଲା। ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ଜଜେସ୍ କେସ୍ 2015ରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଶନକୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା। ତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍, ଆର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ପୁଣି ଆଣିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାର ବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ବୁଝି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବି, ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ସ କଣ୍ଡିସନରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି। ରାତି 12ଟାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ 15 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାତି ଅଧରେ ଏତେ ଜୋର ଚିଲେଇ ହେଉନି କି ମୁଁ ଏଇ 100% ଦେଇପାରୁନି, ମୁଁ ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ନ ହେବ କହିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। କାଲିଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।